ভোট, এই ভোট হচ্ছে আপনার সুরক্ষার জন্য ভোট, এই ভোট আপনার ধর্মের রক্ষার ভোট, নিজের যুব সাথীদের ভোট, শ্রমিক ভাইদের ভোট, মা বোনেদের ভোট, ভোট। আমাদের সরকার হলেই আমরা 1000 টাকা করে দেবো। আপনার আমার পরিবারের মা বাবাদের 5 লাখ টাকা মোদীর গ্যারেন্টি দেখবেন, মোদী গ্যারেন্টি দিয়েছেন পরিবারের মা বাবা, দাদা দাদি, কাকা কাকি, যার বয়স 70 বছর থেকে বেশি, যার বয়স 70 বছর থেকে বেশি, সে সবাইকে 5 লাখ টাকা স্বাস্থ্য বীমা দেবে, 5 লাখ টাকা স্বাস্থ্য বীমা দেবে মোদীজি। ইলেকশন যেতে দিয়ে যে মোদী আপনার মা বাবার খেয়াল রাখছে, যে মোদী আপনাকে করোনার মহামারীতে প্রাণ বাঁচিয়েছে, যে মোদী আপনার 80 কোটি লোককে বিনা পয়সায় রাশন দিয়েছে, এই মোদীকে আপনাকে ভোট করতে হবে। এই ভোটটা লক্ষ্মী ভান্ডারের ভোট নেই, এই ভোটটা দেশের ভোট, এই ভোটটা হচ্ছে দেশের সুরক্ষার ভোট, প্রধানমন্ত্রী গড়ার জন্য ভোট। আসুন আগামী 20 মে নিজের ভোট সকাল সকাল পদ্ম ফুল চিহ্নে দিন, মোদীজিকে ভোট দিন, পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে ভারতকে আগামী 25 বছরের জন্য সুরক্ষিত করার জন্য, ভারতের ভবিষ্য নিশ্চিত করার জন্য, ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আপনার ভোট নরেন্দ্র মোদীর পদ্ম ফুল চিহ্নে দিন। সব কাজ ছেড়ে দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, সব কাজ ছেড়ে দিন, সকাল সকাল ভোট দিন। এই এলাকায় সম্মানিত নাগরিক বৃন্দদের কাছে হাত জোর করে নিবেদন করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আগামী 20 মে সকাল সকাল ভোট দিতে যাবেন। এই ভোটটা করবেন না, আপনাদের ভোট মূল্যবান ভোট আছে, এই ভোটটা দেশের জন্য মোদীজিকে দেবেন। করুন।
দুবার থাকাবেন, একবার দুবার তিনবার। নিজের ভোট নষ্ট করবেন না। মুসলিম ভাই বোনেদের কাছে অনুরোধ, এসসি এসটি ওবিসি ভাই বোনেদের কাছে অনুরোধ, মোদীজির স্লোগান আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। একটা কোন যোজনা বলে দিন, যে যোজনাতে বলা আছে যে হিন্দুদের জন্য আছে, মুসলিমদের জন্য নেই। আমরা তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ করতে চাই, একটু সবকা প্রয়াসও চাই। আসুন সবাই মিলে ভোট ভোট দিয়ে দিন, বিজেপিকে ভোট দিন, ডাক্তার রফিককে ভোট দিন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন পশ্চিমবাংলার নারায়ণপুর নেতা প্রতিপক্ষ মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজকে আমরা সবাই আপনার দুয়ারে এসেছি নিবেদন করতে, ভোট দিতে যাবেন। এই ভোটটা দেশের ভোট, আর যখন দেশের কথা তখন কোনো সমঝোতা হবে না, দেশের সঙ্গে কোনো সমঝোতা করা যাবে না। এই ভোটটা দেশের ভোটে। ভাইয়া আগে बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बीजेपी बीजेपी দাদা এবার কোন কথা হবে না, শুধু মোদী আর দেশ বাঁচানোর জন্য একমাত্র বিকাশ নরেন্দ্র মোদী আর আমাদের সাথে। আসুন আগামী 20 মে ভোট এই এলাকায় সম্মানীয় मतदातागण কাছে নেতা প্রতিপক্ষ শুভেন্দু অধিকারী এসে নিবেদন করে হাত জোড় করে নিবেদন করছে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য, নিজের ছেলে মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, বাংলায় সুরক্ষার জন্য, তোলাবাজি গুন্ডাগর্দি শেষ করার জন্য এবার নিজের ভোট বিজেপির পক্ষে। যে মোদীজি আপনাদের করোনা মহামারীতে প্রাণ বাঁচিয়েছে, দেশের 80 কোটি লোককে বিনা পয়সায় রেশন দিয়েছে, সম্মান বাঁচিয়েছে, 500 বছরের হিন্দুদের স্বপ্ন পূরণ করেছে। ভুলবেন না ওই মোদীকে, মোদী আছে বলে হয়েছে, মোদী হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ। আসুন 20 মে সকাল সকাল ভোট দেবেন। এবার ভোট দেশের জন্য, লক্ষ্মী ভান্ডারের জন্য ভোট হবে না, ভোট হবে দেশের জন্য, ভোট হবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য। এবার ভোট হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য, দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি। भैया थोड़ा
साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। আমাদের লড়াই গুন্ডাদের বিরুদ্ধে। আমাদের কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ নেই। सबका साथ, सबका विकास মোদিজির লক্ষ্য। 175টা স্কিম নরেন্দ্র মোদির আছে, সবাই পাচ্ছেন। কোভিডের ভ্যাকসিন সবাই পেয়েছেন। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে একজন সংখ্যালঘুকে কেউ কোথাও খারাপ ব্যবহার করে না। ভোট দিন सबका साथ, सबका বিকাশের লক্ষ্যে এবং গুন্ডাদের বিরুদ্ধে লড়াই। শামীম আহমেদের মতো গুন্ডারা যারা জেলে গেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। আমাদের রাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে কোনো লড়াই নেই। আমরা রাষ্ট্রবাদী ভারত মাতার সন্তানদের সবাইকে মোদিজির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে পদ্ম ফুলে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাই। इस इलाके के सभी सम्मानित मतदातागण से निवेदन है, ये जो 20 तारीख को चुनाव है ये देश का चुनाव है। ये चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है। ये चुनाव 140 करोड़ लोगों को कोरोना में जान बचाने वाला चुनाव है। ये चुनाव 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देकर सम्मानपूर्वक बचने का चुनाव है। ये चुनाव भारत का सभ्यता, संस्कृति, धर्म का रक्षा करने का चुनाव। ये चुनाव 500 साल का सपना पूरा करने वाला मोदी को वोट देने का चुनाव। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। इसलिए अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने पड़ोसी का वोट, अपने रिश्तेदार का वोट, सबका वोट केवल और केवल नरेंद्र मोदी के कमल निशान पर। राष्ट्रपति चक्रवर्ती को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी का सपना 400 पार का पूरा करना है। सभी समाजीय संस्थाओं से निवेदन है, आप अपना एक कीमती वोट देश के नाम पर। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव केवल और केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है। प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को तेजी के साथ विकास के पथ पर ले जाने का चुनाव है। आइए आगामी 20 मई को सुबह मतदान करने जाएंगे। अपना एक वोट नरेंद्र मोदी जी को याद रखिएगा। जिस मोदी जी ने वादा किया है कि आपके माता पिता दादा दादी को 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा देंगे, जो व्यक्ति आपके माता पिता का ख्याल रख रहा है, जो व्यक्ति आपके परिवार का ख्याल रख रहा है, जो व्यक्ति आपके किसानों का ख्याल रख रहा है, युवाओं का ख्याल रख रहा है, देश की सेना का ख्याल रख रहा है, उसका ख्याल रखने का दिन है 20 मई। 20 मई को आपको नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए ईवीएम मशीन पर बीजेपी का बटन दबाना है। आपने अगर कुछ पिछले 10 साल में मोदी जी के काम से अगर आप खुश हैं, मोदी जी ने आपके बहुत सारे सपनों को साकार किया है। किसानों को किसान सम्मान निधि दिया है, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया है, देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देकर सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है। कोरोना महामारी के समय में देश के 40 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव का टीका देने का काम किया है। आपका समय आ गया है धन्यवाद ज्ञापन करने का। 20 मई को ईवीएम मशीन के पास जाकर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोलना है, बटन दबा के। 500 साल का सपना पूरा किया है, उसको बटन दबा के थैंक यू बोलना है। मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ईवीएम मशीन में बीजेपी का बटन दबाना है। आपका जान बचाया जिस मोदी ने, आपके परिवार को रोजगार दिया मोदी ने। आइए सब विषय का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए 20 मई को आपका कीमती वोट नरेंद्र मोदी के कमल निशान पर। सुनो साथियों, रखना ध्यान। इस इलाके आप सब लोगों से निवेदन है, ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आपका एक एक वोट मोदी जी के कमल निशान पर, आपका एक एक वोट मोदी जी के कमल निशान पर। 20 मई को आपका कीमती वोट मोदी जी के कमल निशान पर दीजिए। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन
दूसरा बात जिंदाबाद 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 आगे बढ़िए, सारे लोग आगे बढ़िए, फकीर मैदान तक चलना, आगे बढ़िए। आपका एक एक वोट देश के नाम पर मोदी जी को, आपका पड़ोसी का एक एक वोट देश के नाम पर मोदी जी को, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, भारत को विकसित भारत बनाने के नाम पर, किसानों को सम्मान पूर्वक सम्मान दिलाने के नाम पर आपका एक एक वोट मोदी जी के कमर में साधता है। बचाओ बहनों, युवा साथियों से, मजदूर भाइयों से निवेदन है, ये चुनाव देश का चुनाव है। इस चुनाव में कोई समझौता नहीं होगा, देश के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए आपका वोट देश के नाम पर मोदी जी की कमर में साधता है। आपका एक एक वोट, आपके परिवार का एक एक वोट, आपके रिश्तेदारों का एक एक वोट मोदी जी की सबको बढ़िया गाड़ियों को आगे करो, पब्लिक को आगे करो, पब्लिक को आगे करो। ভোটার ভদ্রমণ্ডলীকে সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ভোট দিতে হবে। আমি শুভেন্দু অধিকারী আপনাদের দুয়ারে হাজির হয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ ধন্য আমাদের বিজেপির প্রার্থী ডাক্তার রথীন চক্রবর্তী তাকে সাথে নিয়ে আপনারা বিকাশবাদকে শক্তিশালী করতে বিকশিত ভারত
তৈরি করতে, সোনার বাংলা গড়তে, হাওড়াকে নবরূপে সজ্জিত করতে, নরেন্দ্র মোদীজিকে পুনর্বার দেশের প্রধানমন্ত্রী করতে 3 নম্বর বোতাম টিপে কমল ছাপে ভোট দিয়ে, পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে আপনারা ডাক্তার রতিন চক্রবর্তীকে নির্বাচিত করুন। এলাকার গণদেবতা জনতা জনার্দন সবাই মিলে মিশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় একাকার হয়ে গিয়ে ভারত মাতার সন্তানরা সবাই আমরা দেশের সুরক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরুতে পরিণত করতে नरेंद्र मोदी जी के पुनर्बार प्रधानमंत्री करते वोट देव। अब इस एरिया का जितना भी मतदाता है सबको भाजपा की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। ये चुनाव देश का सुरक्षा के लिए, देश की प्रगति तरक्की के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए हमारी यशस्वी नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप 20 मई को सुबह सुबह आप मतदान केंद्र पर आइए और 3 नंबर बटन पर कमल निशान में बटन दबा के हमारी प्रत्याशी डॉक्टर रतिन चक्रवर्ती को भारी वोट से चुनाव जिताइए। कल इस क्षेत्र के धूलागुड़ में हमारी नेता मोदी जी ने हावड़ा का धार्मिक विकास और प्रगति के लिए, हावड़ा को आगे ले जाने के लिए बहुत आश्वासन दिया है। मतदाता जनता जनार्दन आपकी भाजपा की ओर से हम लोग का विनती है, सब एक साथ मिलके सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो नारा है उसको पूरा कीजिए। कमल छाप पर बटन दबाइए। এলাকার গণদেবতা জনতা জনার্দন, আমি শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, দিয়ে আমরাই দেব, আমরাই দিয়ে দেব। ভাইরা চুপচাপ পথে ছাপ মারবেন, ওয়েলফেয়ারের কথা শুনবেন না, শান্তনু ছিলাম। সব পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, চোর তাড়াতে ভোট দেবেন, সন্দেশখালীর বদলা নেবেন, চাকরি চোর, কয়লা চোর, বালি চোর, গোলামুল চোরামুলকে হারাতে ভোট দেবেন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন, ডক্টর রতিন চক্রবর্তীকে ভোট দেবেন, চোর তাড়াতে ভোট দেবেন, সন্দেশকারীদের মা বোনেদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী তৃণমূলকে ভিসা মেয়ে শিক্ষা দেবেন। সবাই মিলে ভোট দেবেন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন, রামনবমীর মিছিলে হামলাকারীদের শিক্ষা দেবেন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন, ভারত মাতা কি জয় বলবেন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন, মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী চাই বলবেন, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন। সমস্ত এলাকার গণদেবতা, আমি শুভেন্দু অধিকারী আপনাদের সেবক, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আপনাদের দুয়ারে হাজির হয়েছে। আপনারা সবাই ভোট দেবেন, আপনারা সবাই ভোট দেবেন, আপনারা সবাই ভোট দেবেন। হর হর মহাদেব বলবেন, পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, হর হর মহাদেব বলবেন, পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, জয় শ্রীরাম বলবেন, পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, ভারত মাতা কি জয় বলবেন, পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী চাই বলবেন, পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। হাওড়ার অকর্মণ্য এমপি 15 বছরে একদিনও পার্লামেন্টে মুখ খোলেনি। পার্লামেন্টে নীরব এমপি পাঠাবেন না, নীরব এমপি পাঠান। 15 বছর সাইলেন্ট ছিল, মুখ খোলেনি। জয় জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, भारत माता की, भारत माता की। इस समय आज से दिन आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार का वोट मोदी जी के कमल निशान पर। ये चुनाव देश का चुनाव है,
चुनाव है। ये चुनाव है मोदी जी को धन्यवाद देने का चुनाव। इस मोदी जी ने कोरोना महामारी में 140 करोड़ लोगों के प्राण बचाए। ये चुनाव है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देकर सम्मान के साथ जीने का हक देने का वोट। ये वोट है राष्ट्रीय सुरक्षा का वोट। ये वोट है 20 मई को भारत का पूरे दुनिया में डंका बजाने का वोट। ये वोट है मोदी जी को थैंक यू बोलने का वोट। 20 तारीख को सारा काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। आपका एक एक वोट मोदी जी के कमल निशान पर, आपके परिवार का एक एक वोट मोदी जी के कमल निशान पर, आपके पड़ोसी का, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का एक एक वोट मोदी जी के कमल निशान पर। मोदी जी ने कोरोना महामारी में आपके प्राण बचाए हैं। मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को बिना पैसा में राशन देकर आपको सम्मान के साथ जीने का हक दिया। महिलाओं के गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय दिया। देश के सर्वाधिक लोगों को अपना घर दिया, आवास दिया। मोदी जी ने देश का नाम पूरी दुनिया के सामने रोशन करने का काम किया। सुनो साथियों, रखना ध्यान, कमल चांद पे लगे निशान। 20 मई को रखना ध्यान, कमल चिन्ह पर लगे निशान। माताओं बहनों रखना ध्यान, कमल चिन्ह पर लगे निशान। युवा साथियों रखना ध्यान, कमल चिन्ह पर लगे निशान। सुबह सुबह तुम रखना ध्यान, कमल चिन्ह पर लगे निशान। मोदी जी को रखना ध्यान, कमल चिन्ह पर लगे निशान। 140 करोड़ लोगों को कोरोना में टीका देने वाले नेता को रखना ध्यान, कमल चिन्ह पर लगे निशान। देश के 80 करोड़ जनता को बिना पैसा में राशन देकर सम्मान के साथ जीने का हक देने वाले मोदी जी को रखना ध्यान, कमल चिन्ह पर लगे निशान। तिरपाल चोर, चावल चोर, नौकरी चोर, तृणमूल को रखना ध्यान और कमल चिन्ह पर लगे निशान। भाइयों बहनों,